इंडिपेंडेंस डे to all my dear friends. आज 15 अगस्त हम सब इंडियंस के लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज ही के दिन में 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन के लिए मेरा भाई लद्दू यंगजेडर उसके डांस स्कूल में पूर्वांचल राइजिंग स्टेप एकेडमी में एक डांस का प्रोग्राम हुआ था। उसने वहाँ पे डांस का शूटिंग हुआ था, तो वो डांस हम आपको शेयर करना चाहते हैं, तो उसको एंड तक जरूर देखना। প্রাণ ভারত মহান, তেজে তেজে বিয়পিছে তোরে জয় গান। মোর দেশ মোর প্রাণ ভারত মহান, তেজে তেজে বিয়পিছে তোরে জয় গান। কোনো হিন্দু, কোনো খ্রিস্টান, কোনো হয় মুসলমান, কোনো বঙালী, কোনো মারাঠী, তথাপি আমি সমান। লাচিতৰ দেশৰ অসমীয়া মই, আইটোক কৰিছো প্ৰণাম। শহীদৰ তেজ চেকুৰা চেকুৰ, গঢ়িলে বাধাৰ প্ৰাচীৰ, গঢ়িলে বাধাৰ প্ৰাচীৰ। কত ধুমুহাৰ গতি দুৰ্বাৰ, কতবাৰ ধৰিলে ভেটি, কতবাৰ ধৰিলে ভেটি। বিশ্ব বন্দিত আইটোৰে না